Perkenalkan sebelah sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Puan Ajah Siti Zaleha Haji Kaprawi, dan bersama dengan kita ialah Yang Mulia Muhammad Iman Khairi bin Haji Muhammad Sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah, syukur. Sehat, ya. Sehat walafiat. Jadi ingin kita ketahui ni, pameran lukisan 2021 mungkin ada sebab-sebab kenapa diadakan pameran ini, dan kita memasuki bukan lagi kita memasuki tahun yang baru, mungkin realisasi kita ni tentang seni ini haruslah meningkat dan harus tadi memberikan apresiasi yang indah berbelah bahagi kepada seni tempatan negara Brunei Darussalam. Mungkin Puan Siti Kaprawi, saya mengenali Puan Siti Kaprawi Puan Siti Kaprawi lah kan. Jadi mungkin Puan dapat memberikan kepada penonton kita di Rampai Pagi kenapa diadakan, mungkin bila dan di mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak Radio Television Brunei kerana kami berada di Rampai Pagi ini. Okey, mengenai pameran seni lukis 2021 akan diadakan pada 17 Januari bulan ini, dalam masa 10 hari lagi di Mabohai Shopping Complex. Ya, jadinya akan dibuka rasmi pada hari itu jam 2:30 petang. Jadinya tadi ada menyebut mengenai di sebalik nama 2021. Sebenarnya pameran seni lukis 2021 ini ada udang sebalik batunya. Ada maksudnya. Selain pada tahun 2021. Okey, 20 ialah kerana seramai 20 pelukis akan menyertai pameran ini, dan 21 kerana sebenarnya ada seorang legendary pelukis agung negara Brunei Darussalam, iaitu Pangeran Datuk Haji Asmali Pangeran Ahmad, akan juga mengikut serta dan mempamerkan lukisan-lukisan beliau. Dan maka itu disebut 2021 kerana jumlahnya sebenarnya bercampur beliau 21. Jadinya 2021. Dan ini bertepatan juga dengan tahun 2021 juga, ya. Jadi ini akan diadakan pada 17 Januari 2021 selama 2 minggu hingga akhir bulan Januari ini. Dan bertempat di Mabohai Complex, Shopping Complex. Baik. Dan itu Wakro sebalik nama pameran lukisan 2021. Dan kita akan beralih kepada Iman, ya, lebih mesti panggil Iman. Jadi siapakah antara artis-artis yang terpilih ataupun yang mengikuti pameran? Kalau kita tahu tadi seramai 20 dan campur lagi Pangeran Datuk. Ya. Mungkin boleh kongsi. The 20 artis itu ia consists of 10 bekas student dari PT Meragang like myself, and 6 orang art teachers and 4 local artists. Semuanya berlainan latar belakang sama, art juga artis, tapi stylenya lain. Penggiat seni lah tu, penggiat seni lukisan. Stylenya lain, teknik lain. Masing-masing ada, macam saya lebih suka pada landscape painting, and ada Mawardi, dia suka portrait, Ainan dia suka using watercolor, so lain-lain. Mungkin dapat ditanya sedikit dalam segi pengalaman, ya, sebagai salah seorang pelukis tempatan, our local seniman ni, apa pandangan daripada lebih dikenali sebagai apa tadi? Iman atau Mick. It's a glamour. Nama glamournya apa tadi? MIK, Muhammad Iman Khairi. Ya, Mick. Kalau tadi menulis mungkin itu nama pena. Kalau ini nama apa ni? Bukan nama pena, ini nama apa? Nama artis lah. Nama samaran lah. Nama samaran MIK, Mick. Ya, MIK Mick. So estetik yang digemari oleh Mick sendiri, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain. Bukan di negara Brunei tetapi mungkin di luar negara, mengikuti partisipasi seni lukisan antarabangsa. Mungkin ada dapat dikongsikan? Belum lagi, masih dalam negeri. Selain daripada
seni lukisan, saya juga boleh membuat props making, which is I'm sure ada yang tahu sudah. Saya buat helmet and stuff. Yes, and I do sculpting as well, portrait making, mural as well. Yeah, so I have many interest. Yes. So this is my kerja saya, kira full time juga at the same time. Selain pada buat apa-apa, so saya gunakan. Adakah sesuatu, adakah membuat being a full time artist adalah sesuatu yang dibuat tu sebenarnya. So daripada apa-apa yang dibuat, gunakan bakat saya ni untuk membuat bisnes. Kalau Max sendiri berapa tahun sudah berkecimpung dalam dunia seni ni? Dari sejak kecil lagi, dari umur 4 tahun macam tu. Lama sudah. Sudah pandai melukis? Melukis, kira-kira melukis stickman apa tu. Tapi to be a professional, macam maksudnya baru ada confidence untuk memasuki ininya. I want to be a professional. During student time meragang. Time meragang atau? So we were mentored by our Pengiran Datuk Haji Ismaili and his daughter juga, Diangku Selina. So we were mentored, we were pushed to become jadi artis what we are now. Puan Siti. Yeah, that's what they are very lucky. Actually, this exhibition mostly bekas-bekas penuntut dari PTE Meragang. They are art student who telah pun mentored by Pengiran Datuk Asmali. So they are and they are inspired. They are so lucky. Dan anak Pengiran Datuk, which is Diangku Selina, is also one of the art teachers. So maybe there is a project with Pengiran Datuk, because Pengiran Datuk has been mentoring them since 2008. Oh, sudah lama. So maybe Mick also can tell about how he mentored, you know. Macam pernah bawa ke rumahnya, and ia bagi motivation, and then how to do macam there's a saying ia cakap to do lukisan ini macam memberikan idea kepada lukisan. Jadi wow. So the key is to make those details. In the details. Details to make it look wow. Itulah kata-kata yang itu benar. Puan Siti, memandangkan Puan Siti amat passionate dalam untuk melihat dan juga menaikkan semangat anak-anak pelukis seni tempatan ini. Jadi sebagai tukang mengkoordinasi, apakah tujuan utama sebenarnya daripada Puan Siti sendiri? What is your objective? Yeah, that is why I mean, because I would like to see this artist, because you know, with the economy downturn. Well, actually, economy is good right now, but kebanyakan anak-anak muda yang ada kadang-kadang daripada bila diorang sudah lepas daripada sekolah or college or university, they are expecting to get a full-time job. Okay, but these artists, you know, they don't need to wait until they got a full-time job, because they can do it themselves. So dengan mengadakan pameran-pameran lukisan seperti ini, we give them motivation and inspiration, and with this art exhibition, we also invite all the young generation of students to come to the exhibition to be inspired by them. To feel motivated. And motivated. Because seni lukisan ini sebenarnya is sometimes people look down, but actually it's really seperti emas, you know, kepada diri kita, because it's just like a therapy. When you do a painting, your masalah semua hilang, everything is so calm, you feel so happy. Betul. Saya setuju dengan telefon Pengiran maupun saya Puan Ajah katakan tadi. Memang kalau kita meminati suatu perkara itu, kita ni akan membuatnya bersungguh-sungguh, dan kita ni pun akan cuba untuk memberi manfaat menerusi lukisan kita. Saya paling suka, amat unik sekali tentang lukisan ini, dan berada kaitannya dengan muzik juga. Walaupun perkara seni ini, walaupun di hadapan mata, it's all about, kadang-kadang kalau kita ni lihat,
kalau muzik lah, petani dengar, tetapi semuanya ada berkaitan dengan logik dan matematik. Sama juga dengan lukisan. Kalau lukisan petani lihat ada kaitannya dengan fizik, matematik dan sebagainya. Tetapi apa yang petani terima daripada hasil tersebut ialah semua adalah semua berlatar belakangkan tanggapan, our experience. Jadi harusnya petani didik masyarakat Brunei ini untuk menghargai sesuatu yang intangible. Jangan hanya menghargai sesuatu yang hanya nampak di depan mata, tetapi hargai sesuatu yang tidak nampak, yang hanya dapat tani rasakan. Dan mungkin sahaja petani ada sesuatu yang ingin kongsikan? Ya, kita ni ada satu poster yang akan kita kongsikan bersama ini. Ya, dan mungkin boleh diulaskan, dan juga saya juga ingin bertanya dalam pameran itu tersebut nanti berapa maksud itu lukisan yang akan dipamerkan oleh mereka ini? Setiap seorang we will try to exhibit dari 3 ke 5 ataupun lebih daripada 5 lukisan. Okay. So we are talking about more than 100 pieces of artworks that will be exhibited. Jadi akan digantung tu nanti di actually it's not digantung. We will have easels. So everybody will bring their own easel. Easel tu macam yang berdiri tu. Yang berdiri tu stand. So it will be all on easels. Yeah, and so dia tahu kan easel. But so everybody has to bring their easel because dinding di tempat pameran itu tidak ada yang ada yang boleh bergantung sedikit, but mostly will be on easels. So pelancaran akan diadakan di tingkat 1 di stage. Dan pameran tetapnya di tingkat 2 di kalau tahu Toys R Us di sebelah Toys R Us bilik 204 sebelah kanan jadi diadakan selama 2 minggu ya. 2 minggu, jadi mungkin boleh dikongsikan antara mungkin ada aktiviti-aktiviti selain daripada pameran. Jadi aktiviti some of the pelukis will be doing their live drawing. Ada jual macam selling corner, and then on the first day opening there's a surprise. There will be a surprise during the opening ceremony by the 20 artists. Jadi itu yang petani tunggu-tunggu. Waktunya ialah pada 17 hari bulan Januari ini akan bermula pada pukul 2.30 petang dan daripada 17 Januari berlanjutanlah sehingga 31 Januari kita harapkan. Dan waktu untuk daripada pukul 2.30 sampai jadinya untuk hari perasmian tapi selepas itu daripada pukul 10 pagi hingga 7 malam. 10 pagi hingga 7 malam. Adakah akan dijanjikan para artis-artis berkenaan ada di sana atau hanya kalau siapa yang akan kita akan ada schedule tapi most of the time is ada pelukis-pelukis yang sentiasa ada di sana. Ikut waktulah sebab sebahagian daripada pelukis ialah penuntut sekolah dan juga guru-guru sekolah. Jadinya ikut masanya lah Ada shift. Ada shift. Bis kita mungkin ada list nama yang nama-nama artis. Actually nama-nama artis yang terlibat actually some of them are really like memang sudah orang kenali. Maybe you can dan dalam 20 itu ada Faizal Hamdan, Mardi, Faris, and Ainan, Mawardi, Simoy, siapa lagi? Kamarul Zaman and Dan Kusalina. Of course, the legend Cikgu Murasidi pun ada. Cikgu Murasidi, yes. Who else? Of course, the legendary artist Pangeran Dato' Asmali. Yes. And then Dan Asmali punya niece, which is Daya. Banyak lagi lah. Banyak pun 21 orang. 21 orang. Jadi nanti dalam pameran tersebut, bagaimana dengan mungkin ada kongsikan mengenai dan teknik ataupun style-style mereka? Style-style lain-lain, sorang-sorang. Ada yang akan mengexhibit portraits, ada yang landscape, ada yang collage, ada yang buat abstract, watercolor. And also installation. Yes. So ada diverse punya showcase nanti. Apa cabaran menjadi seorang artis di Brunei? Cabaran
to get materials. Mencari bahan satu. Mencari bahan itu. Idea okay. No, and also for people to appreciate your work of art actually, because sometimes when you sell, because kerja seni mereka akan dijual, dan kadang-kadang saya berpengalaman that masih lagi orang menawar, so I mean we would like them to appreciate the art and it's not a barang, like it's one of a kind, because it's seni and also sentimental, and it does take a long time to finish one artwork, and of course kadang-kadang orang ada cakap anakku pandai melukis, but it's not the same. It's not the same. Orang lain cara. So that's we put our soul in it. It's part of us sudah. So it's not cheap to sell it ataupun to give. Kalau Max sendiri lebih kepada cara lukisan. Cara lukisan. Saya more into landscape painting, observation, still life, tapi semuanya realistic. So pakai acrylic macam itulah. Kalau dari segi personal lah, cabaran itu sebagai pengalaman dalam mengikuti bidang seni ini, antara cabaran-cabaran yang pernah dihadapi lah. Macam seperti Puan tadi Siti Keprawi cakap, macam less appreciate. Yes, of course. Macam tawar menawar tu ada tu, of course ada dia mau macam mana tu, ubah ni ubah tu, ia mau sama ada mana. So to macam kan memuaskan hati kan pelanggan itu payah. Because sometimes we are being commissioned. When it comes to commissioning, then yang macam-macam, boleh aku minta warna macam mana, boleh you panjangin macam mana. That is when you buat art not because you want it, atau tersekat tu, you tidak bebas lagi. So it's better that it's better to give kebebasan, because when you melukis dengan cara bebas, you have your soul in it. Buat and then sell, baru sana. Dari segi mana agaknya kalau kita ni ingin melukis secara bebas ni, dengan apa sebenarnya limitasi, tetapi limitasi yang diekspektasi. Tetapi memang kita ni expect. Di mana-mana pun ada limitasi-limitasi dalam berekspresi. Tetapi sejauh mana limitasi dalam kita ni berekspresi itu boleh membantu kita ni sebagai seorang artis. Kerana setiap artis mempunyai tekanan-tekanan, challenge daripada luar. Bukan saja daripada luar dan juga tapi daripada diri sendiri. Ada tekanannya yang masing-masing. Macam mana untuk mendevelop against that? Actually I don't know. I mean, I can answer on the when you say material wise, right? Sometimes bila you melukis, you need a good quality brush, good quality cat, painting materials, which sometimes is a shortage here, especially during this COVID time. You cannot fly because macam saya beli di Kuala Lumpur, di Singapura kan. But of course lah, I mean warna, because kalau warna tu mesti yang tahan lama. It's not that yang murah-murah, because kalau warna murah, warna pun malam, pudar dan tak menarik. So that is also part of the challenges juga. And also a good quality canvas, because kalau you beli canvas yang sudah jadi yang di kedai tu, that is not so good quality. You have to buy the roll quality whereby you stretch yourself. Itu baru good quality yang sudah sedia ada di kedai itu, yang sudah memang. So that is a lot. So that is when sometimes kalau you buat material murah, of course lah you can sell murah lah. But when it's something expensive, then of course you have to sell. Besides the quality of work, besides your name, that is when the price goes up juga lah, because the material are not cheap. Jadi Fakrul, kita berbaki 2 minit saja lagi ni. Mungkin ada kata ucapan penghargaan. Silakan. Saya pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei kerana
memanggil kami. Ya, memberi peluang kepada kami di Rampai Pagi ini. Yang kedua ialah kepada Mabuhay Shopping Complex, kerana Mabuhay Shopping Complex telah bersetuju memberi ruang, space untuk pelukis-pelukis untuk menengahkan karya mereka dan diri mereka, dan juga kepada ini secara belakang support us is Brunei Darussalam Bimiaga Business Council. Mereka juga memberi sokongan kepada pameran ini dengan membantu beberapa material seperti buku program, ya. Dan of course saya berterima kasih kepada pelukis-pelukis 2021. Tanpa mereka pameran ini pun tidak akan berjaya, ya. Jadinya mereka, they are the one who make this art exhibition will be a successful one. Selaku salah seorang daripada pelukis yang terlibat dalam 2021 ini, mungkin ada pesanan kepada penonton Rampai Pagi? Apa tu 2021 ni the theme is hope, so we hope, harapan kami is banyak visitors, banyak yang supporters yang inspired by our exhibition, our paintings, especially the students, art students. We want them to be motivated to do art, and for those yang sudah artis supaya lebih terinspirasi lagi, motivated lagi to make more artworks. InsyaAllah itu kita harapkan bersama. Terima kasih kepada Puan Haji Siti Zaleha Haji Kaprawi dan juga kepada Yang Mulia Muhammad Iman Khairi bin Haji Muhammad Sapi, iaitu Mick, kerana hadir di Rampai Pagi edisi hari ini.